السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا. دونك الا كنتو اول مرة كتشاهدوا هاد لا فيديو ما تنساوش تهبطوا لتحت تشتركوا في القناة بالضغط على زر صابوني وتفعلوا جرس الاشعارات باش يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله، باسكو شاك سومين كنحط ان فيديو اللي فيه معلومات مهمة اللي غادي تساعدكم في لا بريباراسيون ديالكم لو كونكور وتكونوا من الناجحين ان شاء الله يا ربي. الله يوفق الجميع. الوغ كنا شفنا في الفيديو السابق تصحيح الجزء الاول من الاختبار واللي كان على شكل كو سي ام وكانت عليه 40 نقطة. دونك الان في هاد لا فيديو غادي نقوموا بتصحيح الجزء الثاني واللي متعلق بالمجال الديداكتيكي واللي حتى هو عليه 40 نقطة، اي 50% كو سي ام 50% ديداكتيك. وكنصيحة من عندي لو جور دو ليكزامان حاولوا تبداو بالديداكتيك عاد تبعوه بكو سي ام. علاش؟ حيت الديداكتيك هو اللي كيخلق الفارق ما بين المترشحين او نيفو دو لا نوت. داكوغ. الوغ نقراو هاد لو سيبور اللي عندنا و ابري نشوفو لي كيستيون. Voyage en Afrique. J'ai voyagé et habité en Afrique pendant 9 ans. J'ai gardé de cette longue expérience un merveilleux souvenir inoubliable. J'ai gardé de la lumière, beaucoup de lumière. Durant ces 9 ans remplis d'émotions, j'étais toujours fasciné par les levées et couchers de soleil magiques. Et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. J'ai gardé des couleurs, toujours des couleurs, sentir les odeurs d'épices et de poissons, écouter la musique traditionnelle, le bruit des voitures dans la rue, toucher les tissus colorés des marchés, goûter une cuisine pimentée. Les touristes, eux, venaient souvent en voyage organisé, mais ils repartaient indifférents, déçus. Ils étaient surpris et étonnés de ne pas voir les éléphants traverser les routes, tristes de ne pas réaliser l'album photo de leurs rêves. Au terme de cette expérience, j'ai appris une chose extraordinaire. L'Afrique apprend à voir, à regarder les choses et les gens autrement. Donc voilà هذا هو لو تكست. بالنسبة للراوي كيعاود لينا السفر ديالو الإفريقية وشنو الحوايج اللي اكتشف وشنو الحوايج اللي عجبوه. D'accord. Donc c'est un texte narratif. Alors voici ci-dessus un texte proposé pour une activité de lecture destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. يعني عندنا une activité de lecture وعندنا la 6e année de l'enseignement primaire يعني المستوى السادس ابتدائي. Alors la question 1, élaborer une fiche pédagogique pour cette activité en tenant compte des consignes suivantes. يعني غادي نديرو une fiche pédagogique بأخذ بعين الاعتبار هاد les consignes اللي عطينا. Alors 1, définir deux objectifs d'apprentissage يعني عرف بهدفين تعلميين. Alors بالنسبة للهدف التعلمي الأول سهل جدا. دونك فين ما يعطيكم une activité de lecture غادي ديروا هذا الهدف التعلمي هذا. Lire le texte d'une manière expressive يعني أن المتعلم يقرأ النص بطريقة معبرة. داكوغ. هذا دائما نديروه في l'activité de lecture. وعندنا الهدف التعلمي الثاني reconnaître les caractéristiques d'un texte narratif يعني أن المتعلم يتعرف على المميزات ديال un texte narratif. وحنا قلنا بلي هذا لو تكست هذا c'est un texte narratif. Pourquoi? Parce que le narrateur raconte son voyage en Afrique. D'accord. يعني أن الراوي كيعاود أو كيحكي السفر ديالو الإفريقية. D'accord. Alors la question 2, mentionner le matériel didactique à utiliser. يعني شنو هو أو شنو هما الأدوات الديداكتيكية اللي نقدروا نستعملوا في هاد لاكتيفيتي هادي. الوغ نقدروا نستعملوا لو طابلو يعني السبوره راه دائما كنستعملوها. لا كارت دو لافريك يعني خريطه ديال افريقيا. ايماج ريبريزونطون لو لوفي اي لو كوشي دو سوليي يعني بعض الصور كتمثل طلوع وغروب الشمس. داكوغ اتسيتيرا. نقدروا نديروا d'autres matériels didactiques. La question 3, alors formuler des questions et aux consignes pour amener les élèves à émettre des hypothèses de lecture. 3 questions et aux consignes. B,
vérifier les hypothèses et construire le sens du texte. Si question et aux consignes. C. Réagir au texte. Deux questions et aux consignes. Alors, on va commencer A. Donc, émettre des hypothèses de lecture. يعني غادي نطرحوا فرضيات القراءة. غادي نديروا 3 questions ou bien consignes. Alors, donc, l'émission des hypothèses de lecture, غادي نديروا مثلا la première question. Quel est le titre du texte? ما هو عنوان النص. La question 2. D'après le titre, de quoi va parler le texte? يعني انطلاقا من العنوان عن ماذا سيتحدث النص. La question 3. D'après le titre et la référence, de quel type de texte s'agit-il? يعني انطلاقا من العنوان والمرجع ما هي نوعية هذا النص إلى آخره. تقدروا ديروا d'autres questions. بالنسبة ل B, alors عندنا vérification des hypothèses et construction du sens. يعني التحقق من الفرضيات وبناء المعنى. alors هنا غادي نديروا 6 questions يعني 6 ديال الأسئلة. alors la première question غادي نقولوا مثلا quel est le type de ce texte يعني ما هي نوعية هذا النص. deuxième question où le narrateur a-t-il voyagé يعني فين سافر le narrateur يعني الراوي. question 3 le voyage du narrateur en Afrique a duré combien d'années يعني السفر ديال الراوي دوز شحال من سنة. la question 4 par quoi le narrateur était-il fasciné durant les années qu'il a passées en Afrique يعني بماذا كان الراوي معجب خلال السنوات اللي قضاها في l'Afrique. la question 5 qu'a-t-il beaucoup aimé يعني شنو اللي عجبو كتر. la question 6 comment les touristes venaient-ils en Afrique يعني كيفاش جاو داك السياح الإفريقية. d'accord. alors بالنسبة للسي réaction au texte يعني التفاعل مع النص. alors غادي نطرحوا دو questions. par exemple la première question نقولوا مثلا qu'as-tu apprécié dans ce texte يعني شنو اللي عجبك في هذا النص هذا. deuxième question on peut dire comment trouves-tu le voyage évoqué dans le texte يعني كيفاش لقيتي داك السفر المذكور في النص واش زوين خايب إلى آخره. alors ندوزو للسؤال الموالي 2 lors de la gestion de cette activité vous constatez que certains élèves éprouvent des difficultés à comprendre le texte يعني أثناء تدبيرك لهذا النشاط لاحظت أن بعض التلاميذ يجدون صعوبات في فهم النص. alors 2.1 identifier 2 difficultés d'ordre lexical et 2 autres de type syntaxique. alors هنا باش كنهضروا على les difficultés d'ordre lexical كنقصدوا الكلمات يعني أن التلميذ أو المتعلم ما فهمش بعض الكلمات في النص. d'accord. هادو هما les difficultés d'ordre lexical يعني عندهم علاقة بالليكسيك. d'accord. بالنسبة les difficultés d'ordre syntaxique عندهم علاقة بالتركيبة ديال الجمل يعني أن في بعض النصوص كنلقاو جمل طوال بزاف ما كيفهمهمش المتعلم. d'accord. alors بالنسبة les difficultés d'ordre lexical عندنا في النص émotion, fasciné, indifférent, déçu, etc. donc هادو بعض الكلمات ما فهمهمش المتعلم donc خصنا نشرحوهم. d'accord. بالنسبة les difficultés d'ordre syntaxique عندنا بعض الجمل طوال بحال هاد الجملة هادي durant ces 9 ans remplis d'émotions j'étais toujours fasciné par les levées et couchers de soleil magiques et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. d'accord. وعندنا هاد الجملة هادي les touristes eux venaient souvent en voyage organisé. d'accord. alors نشوفوا السؤال الموالي 2. Montrez comment vous procéderez pour traiter chacune de ces difficultés avec les élèves. يعني انت كأستاذ غادي تبين لينا كيفاش انك غادي تعالج هاد الصعوبات هذه مع التلاميذ يعني الصعوبات اللي ذكرنا قبل قليل. alors
le traitement de ces difficultés. Alors نبداو pour le traitement des difficultés d'ordre lexical يعني الصعوبات اللي عندها علاقة بالكلمات الصعبة. recourir aux gestes et mimiques يعني الأستاذ غادي يستخدم الحركات أو الإشارات ديال الوجه باش يشرح ليه واحد الكلمة مثلا. manifester par des gestes et des mimiques des sentiments de joie, de déception, etc. يعني غادي تشرح ليه مثلا كلمة بالإشارة ديال الوجه وتعبر ليه مثلا على الشعور ديال الفرح ديال القلق إلى آخره. على سينونيمي يعني غادي يستخدم المرادفات يعني تعطيه مرادف ديال الكلمة. فاسيني المرادف ديالها هي سيدوي émerveillé. à l'antonymie دونك يستخدم عاوتاني الأضداد يعني تعطيه الضد ديال الكلمة مثلا indifférent الضد ديالها passionné ou bien intéressé. à la dérivation يمكن له يستخدم عاوتاني الاشتقاق يعطيه مثلا الكلمة ومنين جاية مثلا déçu جاية من le nom déception etc. Alors pour le traitement des difficultés de type syntaxique يعني نشوفوا les difficultés de type syntaxique كيفاش نعالجوهم. utiliser un questionnement pertinent pour amener les élèves à يعني غادي يستخدم واحد بعض الأسئلة. identifier des constituants de la phrase le groupe nominal sujet et le groupe verbal يعني غادي يحاول يطلب من التلامذ فين هو le groupe nominal sujet ou le groupe verbal. نعطيكم مثال. Voilà, les touristes, eux, venaient souvent en voyage organisé. Alors, ها هو le groupe nominal sujet, ها هو le groupe verbal. D'accord? Diviser la phrase lorsqu'elle est longue en deux phrases. يعني غادي يقسم la phrase لجوج جمل إلا كانت طويلة. مثلا, exemple. Durant ces 9 ans remplis d'émotions, j'étais toujours fasciné par les levées et couchers de soleil magiques. Et j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. Alors, هذه جملة طويلة بزاف. Donc, غادي نقسموها لجوج جمل. Donc, هالجملة A, هالجملة B. Alors, A, durant ces 9 ans remplis d'émotions, j'étais toujours fasciné par les levées et couchers de soleil magiques. B, j'ai beaucoup aimé les arbres immenses. D'accord? Alors voilà, la question 3. Pour assurer l'articulation lecture-écriture, vous choisissez d'exploiter le texte étudié en lecture, voyage en Afrique, pour une activité de production écrite. يعني باش نضمنوا واحد التناسق والانسجام ما بين lecture والécriture غادي نختاروا داك لو texte étudié en lecture اللي شفنا في l'activité de lecture, voyage en Afrique, pour une activité de production écrite. باش نديرو واحد l'activité de production écrite. Alors, proposez un scénario pédagogique pour la mise en œuvre de cette activité en tenant compte des indications suivantes. يعني غادي نقترحوا واحد لو سيناريو بيداغوجيك لهاد لاكتيفيتي هادي باخذ بعين الاعتبار هاد المؤشرات التاليه. Alors A, définir l'objectif d'apprentissage visé. 2 points. يعني عرف بالهدف التعلمي المتوخى. Alors الهدف التعلمي سهل جدا. Alors غادي نقولوا produire un texte narratif. Voilà. Donc l'objectif d'apprentissage visé c'est de produire un texte narratif. يعني أن المتعلم ينتج لنا واحد un texte narratif. D'accord? B, mentionner les étapes méthodologiques à suivre en précisant pour chacune d'elles les activités de l'enseignant et les tâches de l'élève. Donc voilà, هنا غادي نديرو les étapes méthodologiques يعني مراحل الجدادة مراحل جدادة la production écrite. وغادي نديرو شنو غيدير l'enseignant وشنو غيدير l'élève. L'activité de l'enseignant et l'activité de l'élève. D'accord? Alors بالنسبة لمراحل جدادة la production écrite عندنا 4 étapes يعني 4 مراحل. المرحلة الأولى observation découverte. المرحلة الثانية compréhension conceptualisation. المرحلة الثالثة application transfert.
والمرحلة الرابعة اللي هي evaluation et soutien. alors بالنسبة للمرحلة الأولى والمرحلة الثالثة عندهم 35 دقيقة لكل وحدة، 35. وبالنسبة للمرحلة الثانية والرابعة عندنا 30 minutes لكل وحدة، يعني 30 دقيقة لكل مرحلة. داكوغ. alors نبداو بالمرحلة الأولى اللي هي observation découverte، ملاحظة واكتشاف. المدة ديالها 35 minutes، 35 دقيقة. alors ici l'enseignant oriente les apprenants à observer le texte support à l'aide des questions leur permettant de découvrir le type de texte. يعني الأستاذ غادي يوجه المتعلمين باش يلاحظوا داك النص ويطرح لهم أسئلة اللي غادي تسمح لهم يكتشفوا نوعية النص. مثلا يقول لهم quel est le type de texte، ما هي نوعية النص إلى آخره. ici l'apprenant المتعلم observe le texte et relève les éléments demandés en répondant aux questions. يعني المتعلم غادي يلاحظ النص ويستخرج العناصر المطلوبة ويجاوب على الأسئلة en répondant aux questions. D'accord. alors المرحلة الثانية compréhension et conceptualisation، يعني الفهم وبناء المعنى. المدة ديالها 30 minutes وكتكون في الحصة الثانية. alors ici l'enseignant faire lire le texte، يعني الأستاذ غادي يقرأ النص. faire relever les informations données sur le texte support à l'aide des questions، يعني الأستاذ غادي يساعد التلاميذ أنهم يستخرجوا المعلومات المطلوبة في النص avec des questions. مثلا يقول لهم à quoi sert le texte، يعني لواش كيصلح هذا النص etc. ici l'apprenant lire le texte، يعني المتعلم غادي يقرأ النص. relever les informations données en répondant aux questions، يعني غادي يستخرج المعلومات المطلوبة ويجاوب على الأسئلة. داكوغ. المرحلة الثالثة اللي هي application transfert، يعني التطبيق. المدة ديالها 35 minutes وكتكون في الحصة الثالثة. j'écris le premier jet. alors هنا المتعلم غادي يدير لنا اول محاوله انه يكتب داك لا برودكسيون اكريت. هذا هو المعنى ديال j'écris le premier jet. alors ici l'enseignant invite les apprenants à réaliser l'activité، يعني الاستاذ غادي يقول للتلاميذ انهم يديروا داك لاكتيفيتي. مثلا يقول لهم raconte en 4 à 6 lignes un événement que tu as vécu à l'école، يعني حكي لنا واحد الحدث عشتيه في المدرسة من 4 حتى 6 سطور. alors ici l'enseignant corrige les productions et relève les erreurs commises، يعني غادي يصحح لي برودكسيون ديال التلاميذ ويستخرج الأخطاء المرتكبة. d'accord. ici l'apprenant réalise l'activité demandée، يعني المتعلم غادي يدير داك l'activité اللي طلب منه الأستاذ، يعني la production écrite. participe à la correction، يعني المتعلم غادي يشارك في التصحيح. corrige ses erreurs، غادي يصحح الأخطاء ديالو. داكوغ. alors المرحلة الرابعة واللي هي المرحلة الأخيرة evaluation et soutien، يعني تقويم ودعم. المدة ديالها 30 minutes وكتكون في الحصة الرابعة. alors ici l'enseignant signale les erreurs les plus fréquentes، يعني الأستاذ يشير إلى الأخطاء الأكثر ارتكابا. invite les élèves ou bien les apprenants à corriger collectivement puis individuellement، يعني الأستاذ يدعو التلاميذ أو المتعلمين إلى تصحيح أخطائهم جماعيا ثم فرديا. j'écris le 12e jet. donc هنا شفنا في الأول j'écris le premier jet، donc هنا j'écris le 12e jet، يعني أن المتعلم كيدير المحاولة الثانية ديالو في الكتابة، أنه كيعاود يكتب داك لا برودكسيون écrite. invite les apprenants à écrire le 12e jet، يعني أن الأستاذ يدعو التلاميذ أو المتعلمين إلى إعادة كتابة داك la production écrite. alors ici l'apprenant participe à la correction collective des erreurs، يعني المتعلم يشارك في عملية التصحيح الجماعية للأخطاء. corrige ses erreurs، يعني المتعلم يصحح أخطاءه. écrit le 12e jet compte tenu de la grille de correction، يعني المتعلم كيكتب داك la deuxième fois
لا برودكسيون ديالو باخذ بعين الاعتبار لا غري دو كوريكسيون، يعني خصو ياخذ بعين الاعتبار دوك لي كونسين اللي عطاه الاستاذ، يعني المعايير اللي خصو يحترم في لا برودكسيون ايكريت. داكوغ. دونك فوالا، كنقولوا لهنا وصلنا لنهايه هاد لا فيديو. دونك ما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك، وإلا عندكم شي تساؤل خليوه ليا في كومونتير، غادي نقراه ان شاء الله ونجاوبكم. دونك نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ا تري بيانتو.